बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आप एक नहीं बल्कि दो ऐसी ख़वातीन के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपना आबाई मज़हब छोड़कर इस्लाम पर रिसर्च करके इसको कबूल किया और अब अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग के लिए कुर्बान कर रही हैं। सुभान अल्लाह। इससे पहले कि हम ये स्टोरी शुरू करें, अगर आप नौ मुस्लिम की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस को लाते रहते हैं। Of course. Assalamu alaikum guys, my name's Paris. I've been Muslim for 6 years now, almost the same amount of time as Tanella, as we just found out. Yes. And मेरा नाम पारस है और मैंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है। मैं लॉ की तालीम हासिल कर रही हूँ और साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट में मुलाजिमत भी कर रही हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ साउथ अफ्रीका में सरकारी मुलाजिमत को बहुत अच्छा समझा जाता है। मेरा इरादा भी तालीम मुकम्मल करके लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट में जॉब करने का है। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इस्लाम की जानिब कैसे माइल हुई तो ये तकरीबन 6 साल पहले की बात है कि मैं एक मिशनरी तंजीम का हिस्सा थी और हमारी तंजीम का काम ईसाईयत के फ़रोग़ के लिए काम करना था। हमारा बेसिक गोल ईसाईयत के मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान इत्तेहाद और हमाहंगी पैदा करना था। उन दिनों में ईसाईयत के फ़रोग़ के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जवानी में इंसान कैसे जोशीला और जज्बाती होता है, तो बस मेरा इरादा भी ईसाई मुबल्लिगा बनने का था ताकि मैं दुनिया भर में ईसाईयत की तबलीग कर सकूं। तो इसके लिए ज़रूरी था कि मैं पहले खुद अपने मज़हब के मुतालिक तफसीली इल्म हासिल करूं। इसलिए मैंने ईसाईयत के मुतालिक तफसील से और गहराई से मुतालिया शुरू कर दिया, मगर मेरे अल्लाह को मेरे लिए कुछ और ही मंजूर था और मैं जैसे जैसे ईसाईयत का मुतालिया करती गई और ईसाईयत के थियोलॉजी को पढ़ती और समझती गई तो मज़हब मेरे लिए आसान होने के बजाय मुश्किल होता चला गया। मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवालात पैदा होने शुरू हो गए जिन सवालों के जवाब ईसाईयत में मौजूद ही नहीं थे। आप यूँ कह ले कि ईसाईयत अपने बुनियादी अकायद के मुतालिक अकली दलाइल देने में फ़ेल थी। फिर इसी दौरान मेरी एक क्लास फेलो थी जो कि मुसलमान थी और वो सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं थी बल्कि वो मेरी बहनों की तरह थी और मैं उससे हर बात शेयर करती थी। मैंने उसको ईसाईयत के मुतालिक बताया कि मेरे दिल में अपने मज़हब के मुतालिक सवालात हैं और मुझे उनके जवाब नहीं मिल रहे, जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहती हूँ। तो मेरी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि तुम इस्लाम को क्यों नहीं स्टडी करती, क्या पता तुम्हें अपने सवालों के जवाब इस्लाम में मिल जाएं। तो मैंने इस्लाम को स्टडी करना शुरू किया। शुरू में इस्लाम के मुतालिक जानकर मैं हैरान रह गई कि इस्लाम भी इब्राहिमी मज़हब है और इस्लाम भी उसी गॉड को अल्लाह कहता है जो कि हज़रत ईसा और इब्राहिम का गॉड था। इस्लाम भी हज़रत ईसा और इब्राहिम की वैसे ही रिस्पेक्ट करता है जैसा कि ईसाईयत में है। तो इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान मुमासिलत देखकर शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस्लाम भी लगभग 70% वैसा ही दीन है जैसे कि क्रिश्चियनिटी है। बहरहाल मेरी दोस्त और उसकी बहन ने बल्कि उनकी पूरी फैमिली ने मुझे इस्लाम समझने में बहुत मदद की और आप ये कह लें कि मैं जो आज मुसलमान हूँ तो उनकी वजह से हूँ। इस्लाम की जानिब मेरा सफ़र कोई एक रात की कहानी नहीं कि मैं रात को ईसाई सोई और सुबह उठी तो मुसलमान थी, बल्कि ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पर मुश्तमिल था। पहले ईसाईयत के मुतालिक शुकूक पैदा हुए, फिर ईसाईयत में मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले, फिर इस्लाम का मुतालिया और इस्लाम से आहिस्ता आहिस्ता कायल होना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ैसला करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा और 1 साल के अंदर ही मैंने फ़ैसला कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह शहादत के कलमात पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद जब मैंने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया तो वो एकदम हैरान रह गए, मगर चंद हफ्तों के अंदर ही सब कुछ नॉर्मल हो गया और उन्होंने मेरे इस फैसले को कबूल कर लिया। दरअसल इस्लाम कबूल करना या यूँ कह ले कि मज़हब तब्दील करना कोई इतना आसान काम भी नहीं है कि किसी प्रोडक्ट पर एक लेबल लगा हुआ हो और आप उसे उतार कर दूसरा लगा दें। दरअसल ये अंदर से मुकम्मल तब्दीली का नाम है और आपको अपने अकायद, अपने नज़रियात और अपने रोज़मर्रा के मामूलात सब कुछ बदलना होता है। फिर उस फाइनल वक्त पर जब आप शहादत के कलमात पढ़ने के लिए मुकम्मल तैयार होते हैं, उस वक्त भी आपके अंदर एक जंग चल रही होती है कि पता नहीं मैं जो करने जा रही हूँ वो सही है या नहीं, वगैरह वगैरह। बहरहाल
اب میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کرتی ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ دوستو اب یہ دوسری سٹوری امریکہ سے تعلق رکھنے والی ایک فیمس ٹک ٹاکر بروکلن کی ہے۔ اس کا گھرانہ کیتھولک کرسچن تھا۔ وہ باقاعدگی سے چرچ جاتی اور بائبل پڑھتی۔ بروکلن بچپن ہی سے اکثر دعا مانگا کرتی تھی کہ اے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا اور میرے لیے خدا کے جانب جانے والے راستے کو آسان بنا۔ اس کو مذہب اور عبادت سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ مذہبی عقائد کو سمجھنے کی بہت کوشش کرتی، بائبل کا باریک بینی سے مطالعہ کرتی جو عام طور پر دوسرے لوگ نہیں کرتے تھے۔ صرف 12 سال کی عمر میں ہی وہ یہ سوچنے لگی کہ اگر جیسس خدا ہیں تو وہ قتل کیسے کیے گئے؟ یقیناً وہ خدا نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے ایک برگزیدہ بندے اور نبی ہیں۔ اس نے بچپن سے ہی خود کو عیسائی سمجھنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ وہ روحانیت رکھنے لگی تھی جس میں تمام روحانی مذاہب اور شخصیات کو ماننا اور ان کی تعظیم کرنا شامل تھا۔ وہ تمام انبیاء کو ماننے لگی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ پھر جب وہ 19-20 سال کی ہوئی تو اس کی زندگی میں ایک ایسا شخص آیا جو مسلمان تھا۔ بروکلن کہتی ہیں میں اس سے پہلے بہت سے مسلمان لوگوں سے ملی تھی لیکن میں مذہب اور ثقافت کے فرق کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے لگتا یہ عرب اور ایشینز کی ثقافت ہے اور جبکہ میری امریکن ثقافت ہے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ اصل فرق ثقافت نہیں بلکہ مذہب ہے۔ یہ بات مجھے بہت بعد میں معلوم ہوئی۔ وہ مسلمان شخص جس سے بروکلن کی ملاقات ہوئی وہ بہت اچھے کردار اور اخلاق کا مالک تھا۔ وہ بروکلن کو غیر محسوس طریقے سے اسلام کے متعلق معلومات دیتا۔ بروکلن کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ اسلام کی تعلیم دے رہا ہے۔ ایک دن کہنے لگا مجھے حیرت ہے کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو، حالانکہ تم اسلام کی بہت سی معلومات پہلے سے ہی رکھتی ہو۔ تم اسلام کی تمام بنیادی عقائد پر یقین رکھتی ہو جیسے گاڈ یعنی اللہ کے بارے میں، فرشتوں پر، انبیاء پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر اور جنت اور دوزخ پر۔ تو پھر تم مسلمان کیوں نہیں؟ اس پر بروکلن سوچنے لگے کہ مجھے ضرور اسلام کو مزید جاننا چاہیے۔ بس اس دن کے بعد اس نے اسلام پر بہت سی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں اور ریسرچ کرنے لگی۔ خاص طور پر اس مسلمان دوست اور اس کی فیملی نے اس کی بہت مدد کی اور اسلام کے متعلق شکوک و شبہات کو دور کیا۔ پھر اس دن کو بیان کرتے ہوئے وہ بہت جذباتی ہو گئی جس دن اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے لیے یہ بہت خوشی اور مسرت کا دن تھا۔ وہ بچوں کی طرح اچھلنے اور تالیاں بجانے لگی کیونکہ یہی تو وہ چیز تھی جس کی وہ بچپن سے دعا مانگا کرتی تھی کہ اے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ وہ کہتی ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج سے میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا ہے۔ میں دوبارہ سے پیدا ہوئی ہوں۔ یہ ایسا سکون تھا جس کو اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا میں اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی اور اسلام سے پہلے اور بعد کی زندگی کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہتی ہیں میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد نماز سیکھنے میں بہت دیر لگا دی۔ میں نے یوٹیوب سے نماز پڑھنا سیکھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اسی طرح 7 مہینے گزر گئے۔ پھر ایک دن موبائل پر نوٹیفیکیشن ملا کہ بچوں کو نماز سکھانے کا طریقہ، اس میں بہت آسان طریقے سے نماز سکھائی گئی تھی جو میں نے جلد ہی سیکھ لی اور اب الحمدللہ باقاعدگی سے پڑھتی ہوں۔ My name is Brooklyn and I converted from Christianity to Islam almost a year ago to the day I found the truth. God showed me the truth. Allah showed me the truth. Jesus Christ is not God. Peace be upon him. Jesus, beloved Son of Mary, he is the Messiah. He will return and we do believe Jesus. We know Jesus. We love Jesus. But he is not God. God is not a Trinity. God is only one. And if you knew what I knew, then you would believe too. Please pray for guidance. Assalamu alaikum.